आज स्वायत्त शासन दिवस निश्चित भाव में आम सरकार आसिला परे जो आमर सहरांचल गुड़िक अच्छी 115टी एनएससी म्युनिसिपालिटी एवं म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन ये द्रुत सहरांचल वृद्धि घटवा कारण से सहर मानक किभली भाव में तार मौलिक समस्या गुड़िक समाधान करा जाई परिबो आउ सेथिपाई आम सरकार नुआ नुआ योजना मध्य आरंभ करिसंती एवं विशेष करके पुरी सहर को म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन हिसाब रे घोषणा करा जाइछि एवं ताहा सहित आमे 28टी नुआ सहर को आमे एनएससी रो मान्यता देइछु बा घोषणा करिछु। आज सेथिरे 7टी थिला आगरु 21टी घोषणा आइतला एवं आज 7टी घोषणा आइछि समुदाय 28टी एनएससी हिसाब रे आज पुनर्बार मु एथि घोषणा करिछि एवं ता सहित मध्य 7टी एनएससी थिबा सहर को म्युनिसिपालिटी हिसाब रे ताकू अपग्रेडेशन बा तार म्युनिसिपालिटी हिसाब रे मान्यता आज प्रदान करा जाई पारिछि। एणु 115टी सहर रे आउ 36टी सहर एथिरे जोड़ी हेला अर्थात ता भितरे एनएससी रु म्युनिसिपालिटी को जोड़ी हेबा एवं म्युनिसिपालिटी रु कॉर्पोरेशन को जोड़ी हेबा ये जो या हेबा द्वारा आमे जो योजना रखीचु जे शहरीकरण जेभली भाव में द्रुत गति रे बढ़ी चली से तार मौलिक समस्या पानी बिजुली ड्रेन रोड तार प्रशस्त केमती हेबो एवं मल्टीपर्पज हॉल हेबो ता सहित सेठी पार्किंग व्यवस्था एवं संपूर्ण भाव में चित्त विनोदन केन्द्र पार्क व्यवस्था ये समस्त को सुंदर भाव में लोकंकर आवश्यकता अनुଯାयी पूरण करवा आउ सेथिपाई आमे मुख्यमंत्री शहरीकरण योजना माध्यम रे मध्य आज ये सहर मानकर जो आवश्यक पूरण करबा पई जो योजना गुड़िक आवश्यकता पड़ुछि सेथिपाई आमे मुख्यमंत्री शहरीकरण योजना माध्यम जो आज आमे घोषणा करलु तेतिरे 6000 कोटी टंका व्यवस्था हबो भुवनेश्वर भड़िया आम राज्यर राजधानी यह भारत वर्षर द्रुत गति बड़ होउतबा गोटे सहर एवं सेथिपाई ये सहर रे रिंग रोड रो योजना आमे करिथिलु केंद्र सरकार निकट रे दाबी करिथिलु ताहा भी निकट अतीत रे पूरण हो पारिछि। आमर जो खर्दारू रामेश्वरम थारू आपंकर चौद्वार पाखरे थिबा टांगी पर्यंत 111 किलोमीटर रास्ता को 8308 कोटी टंकार ये बजेट रे कैबिनेट अप्रूवाल होइछि। ये निश्चित भाव में खर्दा भुवनेश्वर कटक चौद्वार ये सहर मानक पई मध्य आमको आहुरी बड़ करी एवं सुंदर करी गढ़िबा पई एवं सहर भितरे जेमिति ट्रैफिक कंजक्शन सहित भीड़ केमिति न होबो सेतिपाई स्वतंत्र योजना माध्यम रे आमको बढ़िया पई पड़बो। विशेष करिकि एथिरे आमे अनेक प्रकार कार्यक्रम आज नुआ मध्य नहींछु आगु गोटे कार्यक्रम आम आरंभ करूँ सहयोग से 44टी पौरांचल को निया जाइथिला आज ताकू संप्रसारण करलु एवं से 115टी पौरांचल को संप्रसारित हैला एवं ये जो सहयोग माध्यम रे सहयोग योजना माध्यम रे आमको मध्य सहयोग करिया पई आगे आछंती आमर टाटा स्टील फाउंडेशन तांकर कोलाबोरेशन रे तांकर सहयोग रे आमे जो विभिन्न प्रकार योजना कार्यक्रम समस्या ताकू वास्तविकता आड़कू नेबा ये काम मध्य आज करबा पई आमे जाउछु। विशेष करके जो छोट छोट समस्या रहउछि अनेक समय लोक सेतिरे विपदर सम्मुखीन होउछंती जेमिति रास्ता रे ड्रेन मुकुला हवा एक कथा आपण माने जानिछंती एवं आपनकर रास्ता वर्षा किंबा विभिन्न कारणरू
ଖାଲ ହେଇଯିବା ବା ପଠଲ ହେଇଯିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଠଲ କେମିତି ମରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକଟିଏ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କର୍ପୋରେସନ ଅଫିସକୁ ନ ଆସିକରି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ସେଥିରେ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି 1929। এই 1929 ଭିତରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଫୋନ୍ କଲେ ଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଟା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେବ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଯିବ, ଆକ୍ନୋଲେଜମେଣ୍ଟ ମେସେଜ ଯିବ ଏବଂ କାମ ହେବ। କାମ ହେଲା ପରେ ଓକେ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ ଯିବ, ସେ ଓକେ କଲା ପରେ ଯାଇକରି ସେ କାମର ସମାଧାନ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଲୋକ ପୁଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା କାମ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକାରୀ କାହିଁକି କଲେ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୈଫିୟତ ତଲବ ମଗାଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏଇଟା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଆମେ ଇଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆଉ ତାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ତାହାର ପାଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଏଇ ଯେଉଁ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆମେ ଇଏ ଯୋଜନାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେବା ସୁବିଧା ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନ୍ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନ୍ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଗଲା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି OSRTC ବସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଅନେକ ଆହୁରି ସୁବିଧା ଅଛି। ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମନ୍ ମୋବିଲିଟି କାର୍ଡ଼ର ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେଟିଂ ସେବା ଗୋଟେ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଟିକେଟିଂ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଥରେ କରିଦେଲା ପରେ ସେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ସହରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଥିରେ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏଥିରେ 15% ଛାଡ଼ ଅଛି ବା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଛି, ରିହାତି ଅଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ 10%ର ଇଏ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ କେମିତି ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ସେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଇଏ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଯଦି ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଏ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ସେଥିରେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରେଇବେ। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଜି ସମସ୍ତ ପୌରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଯେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 2026 ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଆମର ପଠଲ ବା ଖାଲ ହେଇଥିବ ରୋଡ଼ମାନଙ୍କରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁକୁଳା ଡ୍ରେନ୍ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିବ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପୁରା ହେଇଥିବ ବା ଯେଉଁଠି ପଠଲ ଥିବ ତାକୁ ପୁରା ପଠଲ ମରାଯିବ ଏବଂ ଗର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତ ହେବ ବା ପଠଲ ଫ୍ରି ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମେ ପୁରା ସାଚୁରେସନ୍ ମୋଡ଼ରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। କୌଣସି ସହରରେ ପଠଲ ହଲ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ପଠଲ ଫ୍ରି ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଆମର जनप्रतिनिधि सी काउंसिलर हुंतु बा मेयर कॉर्पोरेटर हुंतु एवं म्युनिसिपालिटी चेयरमैन मेयर पर्यंत समस्त को ये दायित्व दि जाउछि एवं सेमाने मध्य ए बाबदरे संपूर्ण भाव में कंप्लीट करेंगे जहाँ आवश्यकता अच्छी ताकू पूरण करा जिवो आर्थिक व्यवस्था करा जिवो किंतु पठल बा आपंकर जो गर्त बा पठल बा खाल आ रहिबो नाही सबु छोट बड़ रास्ता रे छोट बड़ सहर रे सबुटी पूरा करा जिवो ये गुटे मासिव ड्राइव माध्यम आम कार्यक्रम आज ताकू आरंभ करुछु आ करने द्वारा मु भावुछि जे एठी जोठी बिजुली कटअफ हो गला कौटी टिके आपंकर पानी पहुँची पारला नाही कौटी विशुद्ध पानी पहुँची पारला नहीं कौटी मशा मानकर दाउ बढ़ी गलानी ताकू कंट्रोल करिया पई पड़िबो ए प्रकार जो छोट छोट काम गुड़िक अच्छी से संपूर्ण भाव में एथिरे जो टोल फ्री नंबर माध्यम ही तार समाधान बाट फिटी पारिबो जहाद्वारा अधिक सुख स्वाच्छंद्य सुविधा मौलिक सुविधा जहाँ दरकार होची ताहा आम सरकार आगामी दिन में भरपूर भाव में जोगे दे पारिबे आ यह कार्यकारी करा जिवो।
ଧନ୍ୟବାଦ।